शुभ सकाळ समस्त एबे टाइम है 8टा है खोल कहीं सका गला खरा तो आरंभ हो गलानी भिडटा आरंभ करवा सांग मान चाहे जाड़ा आमर मिलू बास मनीषा एबे जाऊँगी मेडिकल जाऊँगी सांग मैंने कहीं ना मनीषा ही कह कौन आज मेडिकल जाऊँ कहीं ना सार मैंने जाऊँ आज तो ढेकाल ना ढेकाल सब पिला भी जाऊँ माने जार जार है जाऊँ तार जेतु बाँ साइड कल साइड दात पोक खाई कहीं ना दात घसुनी घसुची तो एबे चारु आरंभ करवा बलर आस बलर पखाड़ खाइलु चाहा चाहा खाऊ चाहा को बिस्कुट पखाड़ दिटा खाईदेव केतटा जो 8टा 8टा जो 8टा हो गला न अलरेडी 8टा बाज जल्दी जा जल्दी जा मनीषा गलानी स्कूल छान आसलु आज जो चाल धुआ हुआ आसुनी हाँ जो माने गोल भाई आसेनी टिप्पी ना कौन कहते ठीक एबे सब माने पानी ये धोई दौन छाड़ी दौन निआ जमा जलुनी सांग मैंने पिले माने स्कूल गले राहुल अच्छी खाईना जीव ए मनीषा गला मेडिकल आज मेडिकल कांदियाड़ पक्का मनीषा कहीं तार शैवा शक्ति कम अच्छे ना शैवा शक्ति कम तारे हो भगवान दर किसी न हो तो सांग मैंने आम छात उपर पलि आसचु देखुए आम गाँव नजारा आज खरा टी अधिक अच्छी काली अपेक्षा मनीषा तो ए मेडिकल गला दांत उपाड़ा राहुल ए खाऊँ पखाड़ तो खाଇବା सांग मैंने बस पड़ा पानी नि मोर सांग मैंने देखिए केते भात मोर ही एति भात पखाड़ पखाड़ कौन कह शुकुआ जारी कि शुकुआ ये कि शुकुआ राहुल आइस खाऊनी आज आज पुणी बुधवार बुधवार ना राहुल बुधवार से आइस कम सी आम पोड़ा खाऊ तार गोटे दलीची मान चकटी जाओ लंका गुड़ा कौन आणिजु एत रागा अच्छी यहाँ हूँ बाड़ी लंका सांग माने माने एत रागा अच्छी लंका गुड़ा पुड़ुची तोर राहुल पुड़नी पुड़ुची तो खाऊन लंका कौन खाऊ लंका से पुणी 2टा लंका काल चकुड़ी 2टा लंका दे जाओ आउ खरा काट दउजे कालिया हे जाउ ठंडा लगुच ना खाईदेला को सांग मान जे खाईदेल ठंडा लगुच माने पूरा जाड तापर ए कालिया कर बर्तमान खरा हो लाइन बर्तमान छाई जाई छाई नु कालिया कर कहीं ना वर्षा कालिया करे फगुण मसला अरे ये टाइम खरा हवा था ला ये टाइम सांग मैंने बहुत खरा हवा था किंतु कौन कर आजकल तो टाइम चेंज हो जाऊँगी तो ये जा तौक जा चलो आज आसो ग्रोसरी है खुड़ीर आसो ये 12टा उठू आसो बोध हाँ लगुच आमर कलगेट गोटे मगेजी ग्रोसरीटा किंतु सांग आमको भल लगे ग्रोसरी कौन ऑनलाइन रु जो कौन जिन मगेबा हेले सस्ता अच्छी फैमिली सुविधा भल नहीं चलो तौक जा चलो ठंडा लगला मोबाइल 2टा नुआ मोबाइल
ନା ଏଟା ଗୋଟେ ସବୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ହବ ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲରେ দুটা মোবাইল রে এটিরে হবো যদি হে ভগবান ଟିଫିନ୍ ଟା ପୁଣି ଦବ না টিফিনটা তাহলে ଆରେ ମତେ 500 ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲେ ମୁଁ ଦେଲେନି কাকু কাকু দেবো না দেবো না কইছ ଏ ଦିଅ ହବ ଦିଅ দেখো না নি যেটা হবে মু দিয়ে দেবো আমি ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିବି ତମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଇନଥିଲେ ଗୋଟେ এ ভাই ফোন করে যে মু যে জানি পারি এটি দিও। কোনটা করব কি না ধরে নি ଆଉ ଥରେ ଦେଇନଥିଲି আর ঘরে মতে দিয়ে দিলা মু কেতটা দিলা তিনটা দেছি কি নাই মিছরে মু কইব না ହଉ ହବ ଯାହା ହବ ଦିଅ ତମକୁ ପୋଷେଇଛନ୍ତି ଆଉ কেন মোরে ঠগা ঠগি ମାରି ଦବା ଆଉ ହଉ ଦିଅ ଦିଅ ଯାହା ଦଉଛ ଦିଅ ମିଛରେ କଇଲା ଲାভ নাই କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା କି ଦୁଇଟା ଏଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲରେ ସାଙ୍ଗ ଏଇଟା 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 ଇଏ ପାଇଁ ରାହୁଲ ପାଇଁ পানি রে করিব নাই। চাউল গুটে বে আসো ଏ ପ୍ଲେଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ଲେଟ୍ দা ফাটাটা ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲରେ ତିନିଟା ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲା ଦେଖୁଲୁ ଦେଖି ନାଣ୍ଡୁ দাও লাগাউনি মু লাগাইবো ଏଁ ହବ ଏଥିରେ ହବ তো লস করনি ମୋ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଦେଲିନି কাকু দিলে ভালো না 500 টাকারে ଦିଅ ଗୋଟେ এটা কেতে টাকার পাইছো জানিছ 150 ହଉ ଦିଅ ଦିଅ ଯାହା ଦଉଛ ଦିଅ মতে মানে କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ତମକୁ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖା ଆମ ଦିଆ ହେଲେ ମୁଁ କହିଲା କାହାକୁ ଦିଆ ହବ না କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ পাঁচটা জিনিস পাই 5ଟା ଜିନିଷ ছটা ছটা ଭଲ ହେଇଛି ନାଇଁ ରେ ଭଲ ହେଇନି ଦିଆ ହବ ଚୁଟି ମୋବାଇଲ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଛି ନା ନେଇଯାଅ ନାଇଁ ହବନି ଯାହା ବି ହେଲା ଭଲ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଦିଅ ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ଆସିଲା ଯାହା ବି ଆସିଛି ଜବର ଆସିଛି କାହିଁକି ନା ମୋବାଇଲ ଏରା ଏମିତି ଥିଲେ ବି ମାନେ ଏମିତି ପଡ଼ିଥିଲା ଘରେ ନା କ'ଣ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଟ୍ରେ ଦେଇଛି କେତେଟା 4ଟା ଦେଇଛି ଟ୍ରେ ତାପରେ ଏଇ ଡବା ଦୁଇଟା ଦେଇଛି ଦୁଇଟା ଡବା ଦେଇଛି ଏମିତି ଦେଲା ଫ୍ରି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଥିଲି ଯେ ସିଏ ତାର ପୁରା ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ନା ବାଂଲାଦେଶ ଲୋକ ବୋଲି ନା କ'ଣ ତାକୁ ଯେତେ କହିଲି ସିଏ ତା ମୁଣ୍ଡି ଦୁଃଖ ହେଲା କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରୁନି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମୁଁ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏମିତି ଅଛି ତାକୁ ପୁଣି ଦେଖେଇଲାକୁ ସେଇଠୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମର ମାନେ ଝଗଡ଼ାଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଠିକ୍ କାହିଁକିନା ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଆସିକିନା ଏବେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେଟା ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚୋର କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମିତି ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆସିଲା ମନୀଷା ଯାଇଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଏବେ ଆସୁଛି ଦେଖି କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଦେଖିଛ ଦିଦି ଦେଲେ ଏଇଟା 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 ଦେଲେ ଦିଦି ହଁ ଦିଦି ମାନେ କୁରକୁରି ଦେଲେନି ହଁ ପାଣ୍ଡୁ ଆସେ ଆ ପଳଉଛି ପାଣ୍ଡୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ମୋତେ ଟିକେ କହ ମିଠା ଜିନିଷ ବେଶୀ ଖାଇବନି ହଁ ବ୍ରଶ କରିବ ଯୋକେ ସବୁଆଡେ ଦାନ୍ତରେ କ'ଣ ପୋକ ବାହାରିଲା ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି ଦାନ୍ତ ନା କହିଲେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଉଠିବନି କହିଲେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଉଠିବନି କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଏବେ ନା ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଦେଲେ ଦେଖି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲେ ଦେଖା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆଉ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁଦିନ ମାନେ ଆଜି ଖାଇଲି ତିନିଟା ଆକର ଗୋଟେ ଟାଉ ହଇ ଖାଇସାରି ସକାଳେ ଥାଉ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଆଉ କ'ଣ 20 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି ଫେରେ ଆଇଛି ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନହେଲେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ମାନେ ପାଖରେ ରଖିଦେବୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଫେରେ ଆଣିଛି ଯାଇ ମୋ ଝିଅ ଚାଲାକ ଅଛି ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବେ ଆଉ ମା ଆଜି ତିନିଟା ଆକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବେ ଆଉ ହଇ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯା ଖୋଲିଦା ଫ୍ରେଶ୍ ୱାସ୍ରେ ହଁ ମୁଁ ଗାଦିନ ଆସେ ଖାଇବା ହେଲା